हेलो बंधुगण केमती अच्छी तारीख आज 30 जुलाई 2024 दिन मंगलवार आसतु कथा आज मुख्य समाचार देश भीतर सब बड़ खबर उपरे चलतु प्रथम बड़ खबर देखु सबु उपर रहिबो मुख्यमंत्री नजर बांटिले दायित्व विभिन्न विभाग उपर नजर रखिबो मुख्यमंत्री कार्यालय टिके खैचा देखिले बाजिबो छाट एथिपाई विभिन्न विभाग उपर रिपोर्ट करिया पई 6 अधिकारी दायित्व दैछन्ती राज्य सरकार 6 अफिसरଙ୍କ मध्य आईएएस निकुंज धन को गृह अर्थ शिल्प परि गुरुत्वपूर्ण विभाग दियाइता बेले आईएएस अरिंदम ढाकुआ को पंचायत जल संपद पूर्त विभाग बंटन कराई सेहीपरि आईएएस अनुपम साहू को राजस्व सूचना शिक्षा इत्यादि विभाग बंटाई प्रसन्न कुमार षडंगी चित्रसेन राउ एवं उमेश त्रिपाठी को बाकी गुरुत्वपूर्ण विभाग पर तदारक करने नियुक्ति कराई वरिष्ठ अधिकारी माने विभिन्न विभाग तदारक करने सह मुख्यमंत्री को एने रिपोर्ट करेंगे। राज्य में माओवादी कार्यकलाप कमी तेज 10 जिले रही कंधमाल बौद्ध कलाहांडी रायगढ़ और नुआपड़ा माओवादी कार्यकलाप रही तेज नवरंगपुर बलांगीर और बरगढ़ में माओ कार्यकलाप आह्वानात्मक रही अन्य अंचल माओ कार्यकलाप नियंत्रणाधीन रही सोमवार विधानसभा बीजेडी विधायक रणेन्द्र प्रताप स्वाई प्रश्नर उत्तर दे यही सूचना देते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। चलतु बड़ खबर अच्छी तत्कालीन सरकार को मुख्यमंत्री टार्गेट मोहन कहले गोटे वर्ष में 140 योजना आनी पूर्व सरकार पूर्व बीजेडी सरकार को टार्गेट कले मुख्यमंत्री मोहन माझी कहले गोटे वर्ष में बीजेडी सरकार आनी 140 योजना बिना बजेट व्यवहार आरंभ होता से सब योजना एपरिक अनेक योजना केवल घोषणा सीमित हो रखिंट तत्कालीन बीजेडी सरकार बजेट रे आम ओडिशा नवीन ओडिशा योजनार व्यवहार होई नथिला। लिखित प्रश्न रे उत्तर रखिंट मुख्यमंत्री मोहन माझी बीजेपी विधायक अमर नायक लिखित प्रश्न रे उत्तर रखिंट मुख्यमंत्री ता सहित देखंतु राज्य में चिंता बढ़ाउछि डेंगू 1000 टपिला आक्रांत संख्या बढ़िबा लागिछि मौसुमी वर्षा रे डेंगू रोगी संख्या बढ़िबार लागिछि जनस्वास्थ्य निर्देशक कहते राज्य में डेंगू स्थिति उद्वेगजनक राज्य में एजावत मोट 1000 डेंगू रोगी संख्या चिन्हट होइछि गतकाली सुधा 1000 पार करछि रोगी संख्या गत वर्ष एही समय 600 डेंगू रोगी थिले ए वर्ष रोगी संख्या बढ़ी 1076 रे पहुंची खोर्धार सर्वाधिक 290 सुंदरगढ़ 210 जन को चिन्हट कराई गतकाली 209 जन सैंपल 19 जन पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ती डेंगू नहीं सतर्क रहिबाकू सचेतन कराइबा सह चिकित्सा पई पदक्षेप नेबाकू सब जिला हॉस्पिटल डेंगू वार्ड करियाकू निर्देश जारी होइछि सब विभाग को सतर्क रहिबा पई मार्गदर्शिका जारी कराई मशा वंशवृद्धि को रोकाजिया पई आवश्यक पदक्षेप नेबाकू निर्देश दियाछि। परवर्ती खबर देखंतु बारिपदार हब विश्वर प्रथम कलाबाग सफार एनटीए मिली अनुमति बारिपदार हब विश्वर प्रथम कलाबाग सफार एनटीए रु मिली अनुमति सिमिलीपाल पाखरे हब विश्वर प्रथम कलाबाग सफारी पीसीसीएफ सुशांत नंद कहते मयूरभंज जिलार बारिपदा निकट में यह सफारी प्रतिष्ठा हब एथिलागि एनटीए अनुमति देछि एहा सिमिलीपाल अभयारण्य ठारू 15 किलोमीटर दूर में 200 हेक्टर जमी स्थापन हब पाखापाखि 100 हेक्टर बाघ रणी स्थल हब बाकी 100 हेक्टर उद्धार केन्द्र कर्मचारी भित्तिभूमि पार्किंग और प्राणी चिकित्सा सुविधा सृष्टि व्यवहार कराजिबो प्राथमिक भाव नंदनकानन 3टी कला और धला बाघ एठारे रहिबे आसंता अक्टोबर पर्यटक कलाबाग सफारी को जाई पारिबे बोली श्री नंद कहछन्ती एभली सफारी ओडिशार वन्यप्राणी पर्यटक को नुआ उच्चतार पहुंचाइब या द्वारा संरक्षक गवेषक उत्साही एवं साधारण जनता एही विरल जीव मान को निकटू देखि पारिबे बाघक संरक्षण सह सचेतना हेब सफारी जातीय राजपथ बारिपदा सहर निकट रे हेबारु पर्यटक प्रबल समागम हब। परवर्ती खबर देखंतु पुणी लोकसभा गर्जिले विरोधी दल नेता राहुल गांधी कहले देश में महाभारत भली चक्रव्यूह सृष्टि करुछन्ती केंद्र सरकार लोकसभा बजेट को नहीं केंद्र सरकार ऊपर जोरदार बर्षिछन्ती विरोधी दल नेता राहुल गांधी एकविंश शताब्दी में महाभारत भली चक्रव्यूह बनाइछन्ती केंद्र सरकार महाभारत रे जो चक्रव्यूह रे अभिमन्यु फसिथिला केंद्र सरकार चक्रव्यूह रे सारा देशवासी फसिछन्ती आउ एही चक्रव्यूह रो चिन्ह को प्रधानमंत्री निज छाती रे लगाई बुलछन्ती महाभारत समय थिबा चक्रव्यूह रे 6 जन नियंत्रण करथिले आउ एबे चक्रव्यूह को मध्य 6 जन नियंत्रण करछन्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह मोहन भागवत अजित डोभाल अंबानी और आदानी एही चक्रव्यूह रे अछि डर आउ हिंसा एथिरे मध्यवित्त महिला चाषी हंतसंत होछन्ती। आगो खबर देखंतु प्रथमे रत्नभंडार मरामती हेबो तापरे हेबो अलंकार गणति रत्नभंडार कमिटी बैठक रे निष्पत्ति शेष होइछि रत्नभंडार कमिटी रो आउ एक गुरुत्वपूर्ण बैठक जस्टिस विश्वनाथ रथଙ୍କ अध्यक्षतारे अनुष्ठित एही बैठक रे श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक सह उपस्थित थिले अन्य कमिटी सदस्यଙ୍କ सह एएसआई वैषयिक कमिटी सदस्य जस्टिस विश्वनाथ रथଙ୍କ सूचना मुताबिक सोमवार रत्नभंडार अलंकार गणति नहीं कौन आलोचना होई नहीं बरं सोमवार रत्नभंडार मरामती उपरे गुरुत्व दियाछि अत्याधुनिक उपकरण व्यवहार करा जाय मरामती काम करा जिवो भंडार बाहर और भीतर भंडार मरामती रे सबुठु उत्कृष्ट और उपायदायक उपकरण व्यवहार करा जिवो एने एएसआई टेक्निकल कमिटी मेंबर सरकार सह आलोचना करिया परे काम को त्वरान्वित करा जिवो तेबे श्रीमंदिर रत्नभंडार समस्त उपादेय तथ्य समयक्रमे प्रकाश करा जिवो एने कोनसी संदेहजनक खबर प्रसारण न करिया को गणमाध्यम को अपील करछन्ती जस्टिस विश्वनाथ रथ
ରଥ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସପରରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ 4 ମୃତ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବାରାମୁଲା ଜିଲ୍ଲାର ସପାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସେହି ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ଜଣେ ସ୍କ୍ରାପ ଡିଲର ସେର କଲୋନୀରେ ଏକ ଟ୍ରକରୁ ସାମଗ୍ରୀ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାରାମୁଲା ଜିଲ୍ଲାର ସପର ସହର ସେର କଲୋନୀରେ ଥିବା ଜଣେ ସ୍କ୍ରାପ ଡିଲରଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଟ୍ରକରୁ ଜଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ କାଢୁଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେର କଲୋନୀର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବଡ଼ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ନାବାଳକଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମନା ଛକ ଛକରେ ଚାଲିଛି ଚେକିଂ। ନାବାଳକଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମନା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ପାରିବେନି ନାବାଳକ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର। ସୋମବାରଠୁ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ 2 ଦିନିଆ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ କରି ନାବାଳକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋକିବାକୁ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ଚେକିଂ। ଛକ ଛକରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ପୋଲିସ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ଯଦି ନାବାଳକ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼େ ତେବେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖି ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ 25,000 ଟଙ୍କା ଯାଏ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 172 ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାତ୍ର 8 ରୁ 10 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଚେକିଂ ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ତ ଦୂରର କଥା ନିଜ ଓଜନ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ଅଭିଭାବକମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ପରିବହନ କମିଶନର ଲାଲମୋହନ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ରିସ୍କ ନେଇ ତଥା ନିଜ ପିଲାର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲାଗି ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଦେଖି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ଲାଲମୋହନ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। 31 ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ଆଜି ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ସଞ୍ଜୟ ଦ୍ୱିବେଦୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ପ୍ରଭାବରେ ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 31 ରୁ 2 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ଏହି 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ 70 ରୁ 110 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି 31 ତାରିଖ ଦିନ 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ା। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 7 ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯାଏଁ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ବଜ୍ରଘାତରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ବିଲରେ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ ବଜ୍ରଘାତର ଶିକାର ହୋଇ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାରୁଇ ଗାଁରେ। ମୃତକ ହେଲେ ବାସନ୍ତୀ ଜେନା। ସୁନାରୁଇ ଗାଁର ବାସନ୍ତୀ ଜେନା ସୋମବାର ସକାଳେ ବିଲକୁ ଧାନ ତଳି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ବିଲରେ କାମ କରିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବାସନ୍ତୀ ଏହା ଦେଖି ଭୟରେ ବିଲରୁ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ବଜ୍ରଘାତର ଶିକାର ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକ ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ବାସନ୍ତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଲିଆପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଅଛି ଚିଲିକା ପରେ ଭିତରକନିକା ନଦୀରେ ମିଳିବ କ୍ରୁଜର ମଜା। ଅଗଷ୍ଟ 1 ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ରହଣି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହାଉସ ବୋଟ। ଭିତରକନିକାରେ ଚାଲିବ ବିଶାଳପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୁଜ। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ବୁଲି ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ନୌ ବିହାର। ଦୁଇ ପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ନଦୀ ଓ ସରୁ କ୍ରିଜରେ ନୌଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିନରେ ପରିଭ୍ରମଣ ସହିତ ଭିତରକନିକା ନଦୀରେ ରାତ୍ରି ଯାପନର ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଦେବାକୁ ଅଗଷ୍ଟ 1 ଆରମ୍ଭ ହେବ କ୍ରୁଜ ସେବା। ନଦୀରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ ପାଇଁ 2ଟି ଡଙ୍ଗାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। କ୍ରୁଜ ବା ହାଉସ ବୋଟରେ 2ଟି ଦମ୍ପତି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିପାରିବେ। ଖାଇବା ରହିବା ସହ କ୍ରୁଜ ଭିତରୁ ଭିତରକନିକା ରାତି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ରେଳବାଇରେ ପୂରଣ ହେବ 7,000 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଦବୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ରେଳବାଇର ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ RRB ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଜରିଆରେ 7,951 ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଅଫିସିଆଲ RRB ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବୟସ ସୀମା ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ଜାନୁଆରୀ 1, 2025 ସୁଦ୍ଧା 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ 36 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଡିର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସିଲାଲା ବିକାଶ ଦିବ୍ୟକୀର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି IAS କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର। ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗରରେ ଥିବା ରାଓ ISS କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ବେସମେଣ୍ଟରେ ପାଣି ପଶି 3 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ନଗର ନିଗମ। କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ନେହେରୁ ବିହାରରେ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ସୋମବାର ଦିନ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ସିଭିଲ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ISS କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବେଶ୍ ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ଏହାକୁ ପୂର୍ବତନ IAS ବିକାଶ ଦିବ୍ୟକୀର୍ତ୍ତି ଚଳାଉଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରବିବାର ରାତିରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ୍ରମେ ପାଖାପାଖି 13ଟି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ମହାନଗର ନିଗମ
निगम अधिकारी बयान मुताबक यह कोचिंग सेंटर गुड़िक नियम उल्लंघन कर बेसमेंट रे संचालित होता। गत वर्ष मध्य मुखर्जी नगर थिबा एक कोचिंग सेंटर में भीषण निया लगिया फल कोचिंग सेंटर गुड़िक सर्वेक्षण कर नोटिस जारी कराइथिला। चलंतु खबर अछि अगस्त 1 रु बदलिब गूगल मैप रो नियम। बदलिया पई जाउछि गूगल मैप नियम 1 अगस्त 2024 रु सारा देश रे गूगल मैप रो नियम बदलिया पई जाउछि। विशेष कथा अछि गूगल मैप मूल्य 70% पर्यंत ह्रास पाइब। या सहित डॉलर बदल रे भारतीय मूल्य रे एणिकी गूगल मैप फी मध्य ग्रहण करा जिबानी सूचना जारी कराइछि। साधारण यूजर्स को दृष्टि देखिले गूगल मैप रे होता एही परिवर्तन किछि खास प्रभाव पकाइबो नाही, किंतु जदि आपण व्यवसाय पई गूगल मैप व्यवहार करंती तेबे आपनकु पूर्व अपेक्षा कम टଙ୍କା देबा पड़िबो। आपण डॉलर बदल रे भारतीय टଙ୍କା रे गूगल मैप व्यवहार पई देय भरिया पई पड़िबो। एभली परिस्थिति रे साधारण लोकन पई गूगल मैप व्यवहार मागणा हेले जे माने व्यवसाय पई एही ऐप रो व्यवहार करछन्ती सेमानकु एथि पई एक चार्ज देबा पई पड़थाय, जेपरि कि रैपिडो एवं राइडिंग शेयर कंपनी ओटे। नेविगेशन पई कंपनी गूगल मैप व्यवहार करथाय। एभली परिस्थिति रे गूगल मैप व्यवहार करियाकु जणे यूजर्स एथि पई टଙ୍କା देबा पई पड़िबो। गूगल भारतीय मानकु नेविगेशन पई मासिक 4 रु 5 डॉलर शुल्क आदाय करथिला, जहा अगस्त 1 रु डॉलर बदल रे भारतीय टଙ୍କା आकार देबा पई पड़िबो। चलंतु खबर अछि पतंजलि को 4 कोटी टଙ୍କା जरिमाना जानतु काहेकि। बॉम्बे हाईकोर्ट 2023 रो एक अंतरीण आदेश रो अवहेला निमंते सोमवार पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड उपरे 4 कोटी टଙ୍କା जरिमाना लगाइछन्ती। मंगलम ऑर्गेनिक लिमिटेड द्वारा रुजु ट्रेडमार्क उल्लंघन मामला रे पतंजलि कर्पूर उत्पाद बिक्री उपरे रोक लगाइथिला। तेबे एही रोक अवमानना करी पतंजलि आयुर्वेद कर्पूर उत्पाद बिक्री करथिले। एणु विचारपति जस्टिस आर.आई. चागलंक एक पीठ पतंजलि को 2 सप्ताह रे 4 कोटी टଙ୍କା जमा करियाकु निर्देश दैछन्ती। चलंतु बड़ खबर देखंतु प्रधानमंत्री आवास योजना पई केउ माने करि पारिबे आवेदन जानतु कोन रहिछि नियम। अनेक योजना देशर नागरिकन पई भारत सरकारक द्वारा परिचालित देशर कोटी लोक सरकारी योजना लाभ उठांती। निजर एक घर रहिबा समस्तक जीवन रे एक बड़ स्वप्न, किंतु अनेक लोक घर करिया पई पर्याप्त पुंजी संग्रह करिबारे असमर्थ। एपरि लोकन पई प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकारक द्वारा परिचालित। 2015 रे भारत सरकारक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना आरंभ होइतिला। एही योजना अधीन रे लाभ पाइबा पई किछि योग्यता मानदंड स्थिर कराइछि। प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे लाभ पाइबाकु आवेदनकारीक वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रु अधिक हेबा उचित नुहे। 3 लाख रु कम आय थिबा लोक माने एही योजनार लाभ पाइ परिबे। जेउ मानक पाखरे चाळ घर अछि सेमानकु पक्का घर निर्माण पई सरकारक तरफरु आर्थिक सहायता दिया जिवो। एही योजना रे 2.5 लाख टଙ୍କା पर्यंत सब्सिडी सरकार जगाई दैछन्ती। एही योजना अधीन रे प्राप्त प्रथम किस्ती होछि 50,000 टଙ୍କା, द्वितीय किस्ती होछि 1.5 लाख एवं शेष अर्थात तृतीय किस्ती होछि 50,000 टଙ୍କା। आगो खबर देखंतु महालया रे हेबो वर्षर द्वितीय चंद्रग्रहण राति 9:13 रु मध्यरात्रि 3:17 पर्यंत ग्रहण अवधि। चलित वर्ष 2024 प्रथम चंद्रग्रहण एप्रिल 8 तारिख रे होइतिला। वर्तमान चलित वर्षर द्वितीय चंद्रग्रहण अक्टोबर मासरे घटिबा जाउछि। चंद्रग्रहण किबा सूर्य प्रवाह को एक ज्योतिर्विज्ञानी घटना भाबे विवेचना करा जाय। सेथि पई विशेष करी ज्योतिर्विज्ञानी माने एहाकु नै बहुत उत्साहित अछंती, किंतु धर्मशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र रे मध्य चंद्रग्रहण को गुरुत्वपूर्ण विवेचना करा जाय। हिंदू धर्म रे चंद्रग्रहण घटना को अशुभ बोली विवेचना करा जाय। तेणु ज्योतिष शास्त्र अनुसायी चंद्रग्रहण प्रभाव देश तथा विश्वर समस्त राशि उपरे पड़िथाय। विश्वर द्वितीय चंद्रग्रहण अक्टोबर 2 बुधवार दिन हेबो। ज्योतिर्विज्ञानी कहवा अनुसार एही दिन अश्विनी अमावास्यार तारीख हेबो। आहुरी मध्य एही दिन पितृ पक्षर शेष दिन हेबो। अक्टोबर 2 रे चंद्रग्रहण राति 9:13 रु मध्यरात्रि 3:17 पर्यंत चलिबो। ग्रहणर मोट अवधि प्राय 6 घंटा हेबो। तो दर्शक बंधु आपनको एते सारा भल पाइबा पई आपनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बास आज पई एतिकी एटोली आसंता काली पुणी आपनको पई नुआ लेटेस्ट न्यूज वीडियो नै आसीबी।